Kwa majina ni Eric Ng'ethe. Mimi ni mkaaji wa hapa Kanunga. Na hapa tuko ni area inaitwa Kiratina. Kwa sababu iliyofanya tukuje hapa kwa sababu ya hiyo ajali ilifanyika siku ya Jumamosi ambapo tulipoteza uhai wa watu wawili. Hii si jambo la kawaida kuwa tunapoteza watu very young people in this country of ours. Kwa hivyo tumekuja kuuliza, kwa sababu hizi accidents zimekuwa zikifanyika kwa wingi sana. Tumekuja kuuliza serikali tuwekewe bumps, speed bumps, kwa sababu gari zinakuja na speed kubwa sana kutoka huko juu. Hata mtoto akiwa anavuka kwa barabara hawezi ona gari, mwenye gari hawezi muona kwa sababu ya kuteremka. Hii barabara yote kutoka area tunaita ya Senior Chief ni mteremko yote mpaka huko Gego. Kwa hivyo unapata kuona gari hakuna kitu inaizuia ama inaifanya ikuje kwa mwendo wa chini. Inakuja kwa Aloisiro wa Kirika ni muikari wa itura riria Kanunga, na haha turi ni handu tuhetaga Kiratina, barabara ya kuma Kiambu rorete raini, na niho accident irekikire muthenya wa Juma, na irate mioyo ya andu eri aratakwa muno. Na wa mbere ni kwamba gutuma ndumiriri cia macakaya kuri family ya Kalis na family ya Mheshimiwa Ajiri ni gukorwo ni maragiteire mioyo yao, tugakimahoera mwathani amaige handu hega. Tugacoka tukoria thirikari tondu barabara ino ni irathondekwo kuma haria Senior Chief Koinange High School ikuruka nginya Turitu haria kanitha-ini wa Catholic Liara, atiri handu he bump. Barabara ino ni muikuruko na barabara ino ina ngari nyingi muno. Of recent ngari ni ikoretwo cigika accident, ona andu a nduthi magakorwo makihurana barabara-ini ino na tugatemewa mingi muno. Riu ihinda ni ikinyu turie thirikari Kenha mena barabara ino matwikirire bump, matwamera ne bump ile kwenda gwikirwo kana kwenda gwikirwo ni mekumenya tondu mena engineers ao ni mekumenya kiria kiagio ni gwikirwo ha tondu tutigwitikira ringi gutwara tuguthie tukirucaga andu agithemba kiu, andu very potential, andu aria ringi turateithania nao tukaigua ni makuire ni undu wa barabara ino gukorwo ningi ndiri na kindu kirazuia ringi thibiti. Tungikihoya thirikari iria concerned na muno acio akene hatondu bara ino ni yao metikire gwikira bump tondu rumo uria wiho ungikigua kuma hausi-ini Chief witu Kiamba thutha ucio guthie all the way nginya Turitu hatire handu hangi hena bump. Na ni uru muno na kiha kingi muno angikorwo turikagirirwo bump thini wa barabara riria twari mioyo ya andu moimana rucio ruthiro wao na rucio ruria rugutegemeagwo ni ciana na andu ao. Uguo ni muhoro wa mutino muno. Ni hoya tungihoya handu haria mekuo tondu ni ithuĩ twĩ haha thirikari itikire gwikira barabara ino bump, tondu bump ona ikorwo ringi ni ngari cio automatic ona wi toro umiringe ni ugukira na ukigitire.